أولياء الله تعالى أينما كانوا خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي ومن جاوره وإلى جميع المؤلفين وإلى حضرة المؤلف وإلى من نوى المتعلمون في هذا المجلس. من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمه وأنت تخريق السبع الطبقاء في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنيم خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتير عن العيون وسر أي مكتتم فخست كل فخار غير مشترك وجست كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما ولت من رتب وعز إدراك ما أولت من نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قال المصنف رحمه الله وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. Tetiban jenengan Rasulullah tarqa panika ke ajunan ila anil sampai ngaule ajunan manzilatan de kasitung tempat min qabi qausaini dari sekitar dua bosur atau dua kentang panah lam tudrak walam turam, saya tak bisa capok ajunan walam turam dan tak bisa saja ajunan. Lam tudrak tak bisa etabeng ajunan, tak bisa etabeng walam turam dan tak bisa saja ajunan. Isra Mi'raj termasuk situng kejadian sesangat luar biasa. Di samping anu tuaki kak dinto mukjizat, cukan ka into anu tuaki kamuljian Rasulullah sesangat luar biasa. Ajunan ongkeh dek situng tempat sampai seman dari ajunan kusteh sekitar 2 busur panah. Majas. Dalam kondisi ketika dinto lam tudrak walam turam. Ajunan tek kening tabang orang walam turam bantek kening saja lajak karena sekali mun untuk nabang Rasulullah lam tudrak tak kare capok walam turam bantak bisa saja. Maksudnya kalau ben peristiwa Isra Mi'raj salah satu isenah maknana yang kini ke Kanjeng Nabi manusia sangat luar biasa sampai ongka dek situng manzilah, situng kedudukan. Seseman cuma korang 2 busur panah, busur kentang. Ajunan kak dinto tak bisa tabang orang derajat ben tak bisa saja. Artinya untuk mencapai derajat kata ajunan Rasul menika lajak kerana sekali dalam turam. Jadi Kanjeng Nabi ini kah sama ala apa?
a'la minisatiha. Kanjeng Nabi ni ka ongka dak situng kedudukan kuade bihai sulamat ma'ala makhlukin alal umum fi nailitil karutbatil ulya. Tak bisa menuliskan secara umum kanggo nerapes derajat kanjeng Nabi fi nailitil karutbatil ulya. Jadi kanjeng Nabi ni ka termasuk min rasulin alqat ilaihil mahasinu wal mafakhir. Saya beriin kefokusan dan ketengkian, kebanggaan, kehebatan. Bihai sulamat ahli makhlukin alal umum. Secara makhluk secara umum. Panika tak bisa tamak. Tak tamak kalau tak usaha sekali. Alal umum secara umum. Saya rabai. Fi nailitil karrutbatil ulia. Keangkui ngoleh kat disatuh setengki saya ngoleh kanjeng Nabi hatta para rasul. Harus angkat tangan kareng seorang ni kah. Pasal saya Isra kanjeng Nabi. Bani Mi'raj. Nabi Ibrahim jamaah Isra mula-mula. Tak Mi'raj. Sampai gembarna samaan bi Allah hanya terhadang kalaban okora 2 busur panah. Sejagungan. Wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala khadami wa qaddamat ka ban mamajud keajunan jami'ul anbiya'i pasir satajana para nabi biha sebab pangkat sebab manzilah warrusli ban maka ada sataja utusan takdima makhdumin akan sama keadaan orang seteti haddam akan sama keadaan orang seteti haddam ala khadamin atas orang sehaddami ajunan kak dinto sarang para rasul pemaju ke ada pada bi kabulah memaju jeragenna. Ketika kanjeng Nabi dapat ke Masjidil Aqsa, as-salat yang kita bersama-sama para nabi saja. Kanjeng Nabi tak boleh maju. Saling sengku. Akhirnya pada sepakat kanjeng Nabi aku itu imam lebat malaikat Jibril. Ya Rasulullah taqaddam ajunan saus. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Korang langkong 312 rasul dan setiap para nabi 104 lekor ibu nabi amak mau muka kanjeng Nabi kafi. Ini terjadi di waktu Isra. Masjidil Aqsa ni bi Allah Taala waktu ni rehab sementara. Lebar. Mari dikatakan. Sampai muat sekian banyak ribu para utusan untuk berjamaah bi kanjeng Nabi. Siapa Nabi Muhammad ni sebetulnya? Senyata ni waktu kanjeng Nabi Isra, Masjidil Aqsa ni tak ada. Karo kare, nah bagi berakin, mari bangun megah, cuma tahun petong polo. Berarti 1970 tahun petong poloan Masehi sebelum kanjeng Nabi lahir zaman kona. Panika terjadi peperangan perebutan nikah antara Yahudi dan Nasrani. Berarti situng panglima dari Inggris nyaman panglima Titus. Panglima Titus nikah orang Inggris cuma badan pasukan Nasrani. 2000 pekil masjid nikah hancur diratakan dengan tanah. Kama akan kari beda-beda masa kini ke Hajar Aswad Masjidil Aqsa. Mohon Hajar Aswad Masjid Haram kan ni itu batu. Ni karaja. Dan ni sampai huruf mangken kan batu hitam ni kan. Yang ke batu karama. Lebur ke kanjeng Nabi bangkir ni kan. Hati mon Masjidil Aqsa tak ada. Baca sejarah. Di Panglima Titus ni ke dihancur. Ada kalau kare pareki sampai zaman Rasulullah Isra. Jadi Allah Taala masjid luas kena jamaah sementara beraka kanjeng Nabi bangkir ni kah.
Terus Mi'raj Kanjeng Nabi. Jadi para rasul setuju, para nabi ngatoren Kanjeng Nabi persih kabula ngatoren cegena. Mundur kapi Kanjeng Nabi yang ke sayyid waktu nikah. Maka Kanjeng Nabi muqaddamah para rasul. Kanjeng Nabi sayyidul anbiya wal mursalin hatta Nabi Adam. Pangkatnya andi Kanjeng Nabi kemana sabah apa umrah ke Nabi Adam jadi abahnya. Wa anta tahrikus sab'ati baqa bihim fi mawqibin kunta fihi sahibal alami. Tining ayunan Gusti tahriku panika nembus ayunan asab atiba pada kapetok lapisan petok atau petok lapis bihim kalaban para anbiya wal mursalin anbiya wal rusul fi mauqibin bada ilm rombongan kunta setining sampean fihi panika tetap ilm mauqib kunta setining sampean fihi ilm mauqib fihi ilm mauqib khabarak kunta sahibal alami panika orang si andi bendera. Sahibal alami panika orang si andi bendera. Ajunan Mi'raj nerobos lapisan petok langit. Ajunan badeng situng rombongan para nabi dan anbiya sekadim ajunan pemegang bendera. Ajunan sinaku bendera. Hatta idza lam tada sya'wan limustabiqin minad dunuwi wala marqan limustanimi hatta idza lam tada sampai bila tak tinggal ajunan sya'wan dak katoto ketocuan sya'wan dak katoto ketocuan limustabiqin ekan di orang senyalep atau sia cuade minad dunuwi dari semak wala marqan bantada pon apa tempat ongke limustanimin ekan di orang senyari derajat ekan di orang senyari derajat wala marqan bantada pon apa tempat ongke limustanimin ekan di panika tetap ekan di orang senyari derajat sampai tak tinggal panjenengan dek ka tempat tujuan ekan di orang secuadain dari semak bantaan di pongken ekan di orang senabang derajat. Artena ajunan bade tempat katengkian andi derajat saya sangat tengki orang senyali pe kapanjenengan panika ampun tak kerja pok gia orang senyali derajat tak kira bisa ke gia pakun bade ibu din ajunan jadi hatta idza lam tada sya'wan limustabiqin minad dunuwi wala marqan limustanimi orang senyali pak ajunan panika tak kerja pok. Gangku dapat ada tempat tujuan. Paku ni oleh ajunan. Wala marqan limustanimi. Orang senyali derajat pada bi ajunan panika tak nemu anda. Tak nemu bangkeun. Ajunan andi makom saya sangat tinggi. Khafatta kullama qamin bil idafati id nudita birraf'i mislal mafradil alami kaima tafusa biwaslin ayyi mustatirin anil uyuni wa sirrin ayyi muktatami khafattah matandu ajunan kullama qamin dak saban-saban kedudukan bil idafati kalaban isandraki idno dita bila panggil ajunan birraf'i kalaban rapa mislal mufradil alami halai sapadana munada mufrad alam mislal mufradil alami halai sapadana munada mufrad alam kaima tafusa karena sapaja bajra ajunan biwaslin kalaban sampungan ayi mustatirin sesangat katutup. Anil uyun sangat katutup, anil uyuni dari banyak-banyak paninggal. Wasirrin ban rahasia ayyi muqtatamin sesangat kasempan. Ayyi muqtatamin sesangat kasempan.
Kaifa tafusa kaima tafusa karena sebaca ajunan biwaslin kalaban sampungan ayyi mustatirin sesangat katutup atau sangat rahasia anil uyuni dari banyak-banyak paningal wasirrin ban rahasia ayyi muktatamin sesangat kasempan. Ajunan menundukkan setiap makom, setiap kedudukan. Kedudukna manusia sealam sampai kedudukna malaikat. Panika tunduk di bawah ajunan. Ketika esanderaki dek ke ajunan kapi bade baba. Bagaikan mufrad alam ketika epasan iya nida. Napa? Birraf'i kalaban tetap ngaku kita tengah rapan walaupun nasab. Raf'on ning kaya rapa saya maksud indim nahu rapa nika kan aksamul i'rab. Mufrad alam iki juga termasuk urusan kalimah mu'rab. Idhafah iki idhafah. Tapi saya maksud gaya debu-debu beliau muljana kanjeng Nabi etempeng ban selain panika pada ben mufrad alam imasan iya nida. Mufrad alam muni masain iya nida tanpa kun nasab. Keng map ni makin nasab tek yang kui nasab. Siapa yang tak ada nyandir ke saya kanjeng Nabi. Tapi ketika idhafah kapan lamudok nasab. Tak bisa. Wabnil mu'arraf al-munad al-mufrada alladhi fi raf'ihi qad uhida. Janal fiha. Nabi Muhammad ni kasi mufrad katibi. Takdab mudab. Alami kajing Nabi. Artinya bila alam nikah makrifat. Kanjeng Nabi bani isim negara. Isim makrifat. Bani orang setiap muka iman. Mun isim negara, ya rajulan nasab. Kecuali baru maksudah. Nakira maksudah etor aki ke mabni sesuai birapan. Ya rajulu qad biadi. Jadi kanjeng Nabi ibarat isim mufrad. Katibi kanjeng Nabi sealam. Isim mufrad. Makrifat sebab alam. Benireng negara. Karena kanjeng Nabi orang yang sangat dikenal makrifat beni barang negara. Ben mufrad tak ada pentingnya. Maka sanajan imasona apa? Ia nida pakun senaus nasab ngangkui mabni sesuai birapan. Mabni dhamma. Ya Zaidu, ya Muhammadu. Lain ya Zaid bin Sa'idin. Nasab oleh, rafa oleh. Mun kanjeng Nabi Muhammad isim mufrad, tak ada pentingan. Nomor dua makrifat. Dikenal banyak orang, beni orang tak temu iman. Beni ya rajulan, beni. Karena kanjeng Nabi isim mufrad, katibi tak ning tuum. Ben kanjeng Nabi isim makrifat, sanajan beda iya nida masuk bakun ya Muhammadu bani ya Muhammadan. Kenapa? Kanjeng Nabi tak ada nyandir ke saya. Langsung dek ke Allah. Balik yang lain nyandir kanjeng Nabi. Lah sama dikecukan makai mufrad alam. Mun lah nyandir idhafah. Ya Zaidah ibna Sa'idin. Ya Zaidu ibna Sa'idin. Di semuanya. Nakal alfiyah. Nahu bani alfiyah tok. Di samping ngajarin nahu. Juga di dalamnya mengandung makna-makna hikmah. Filosofi kadang ada farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasran kadzikrallahi abdahu yasur. Farfa bidhammin mun rapa ngaku dhammah. Wansiban fathan mun manasab ngaku fatah. Wajur kasran mun mengecir kadaban kasrah. Wajazim bi taskinin menjasam ngaku mate. Nika nah nika. Tapi kadang artien secara harfiah. Harfa bidhammin junjung tinggi persatuan. Ya, dom ini kan persatuan.
Wansiban fathan. Junjung tinggi. Insiban. Tegakkan fathan, keterbukaan. Transparansi. Wajurra kasran, buang jauh-jauh perpecahan. Wajzim bitaskinin, jasamkan ketenangan. Nah, ini kan pengertian-pengertian lafal. Padahal saya maksud Ibnu Malik rahimahullah, farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasran kadzikrullahi abdahu yasur. Rapak kalaban dhamma, nasab kalaban fathah, ngecir kalaban kasra, wajzim bitaskinin. Mun majaz sama kalaban sukun wa ghairu madzukir ya no anhu. Bade rapak kalaban waw, rapak kalaban alif, rapak kalaban subutun nun. Ha bade nasab kalaban kasra, bernasab kalaban alif, bernasab kalaban gabuak, itu ya no anhu. Itu hal-hal yang lain. Kita harus konsid. Persatuan harus ditegakkan. Parfa bidhammin wansiban fathah. Ya mun bade situasi perang, ya biasa red berit gelu. Ya nubu anhu. Kadang kan beda rapak kalaban alif. Wa amal alif wa takunu alamatan li raf'i lil musanna. Istilahnya khasatan, tak ada ngampong lain. Wa amal wa takunu alamatan jamak mudzakkar salim. Kadang yang jambi fi'il semenem semua sita. Mereka ya nubu anhu. Itu bukan tujuan, bukan hal yang baku. Banyak dengan nahu misalkan di raf'i wan nasbi wa jarrin nasalah ka'rib bina fa innana nilnal minah. Nika kan cuma akan te domirna ni kan masukna apa bayi pakunna. Yang tak mau kong domirna ni pakai aja rapak gelem. Ya cek ngecir gelem, ya cek nasab gelem. Ya cek jasam minta sabora. Ana apa ketentuan awal lah kan komitmen awal mun jasam lah kate pengampungan fi'il. Ya mungkin fi isim isra jasam. Ayo gelem kor fi'il. Mayu gelem ngecir kan sanika. Jadi meruna sakit dan yang jual. Ini urusan rapak bi dhamma bisa haisu apa mabni kalaban dhamma bisa haisu, mabni kalaban fatha banyak, mabni kalaban kasra beda, mabni kalaban sukun. Keng mun dhamirna mabni ni kate ning lang-lang. Rapak nasab ngecir pakunna ka'ribina fa innana nilnal minah. Bina masa ngecirna, innana masa inna anna, nilna jadi fa'il pakunna. Nana apa filosofina orang mun bedeneng situng napa andi komitmen. Nek kata ning abo santri bae mana misalnya santri. Ana santriun. Madum tu haya. Pasal nak amilna apa gelem ngajak tani mayu kengkona santri. Cek tekeng mayu kengkok damirna pakunna. Jadi pejabat ya kota nolak. Jadi PR mayu kengna le kona. Ana santriun. Nah ni penting. Lain mun ha damir ha ni ka raja guli. Pasal lam lalahu. Abai pasal lebihi. Lahu bihi. Munanna makai masuk anak ni kak filosofi ni kak. Jadi li raf'ih ikan di rapa, wan nasbi ban nasab, wa jarrin ban ngecir nasalah. Enna ni pakun pantas ngaku inna. Keng mun nyajak jasam tak gelem palan aban la kadung akidah. Jasam ban ka andin fi'il, mun ngecir andin isim. Jadi hal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi an ya jazima. Nika gambaran nika. Ajunan Gusti menundukkan setiap makom bila kadung itu idhofah ada ke ajunan. Sebab ajunan kita pakul ipanggil kalau benta tengah rapa pada men ipanggil tata ngarapan mufrad alam. Ajunan ka itu mufrad. Ada pentingnya. Ajunan ka dintoh termasuk makrifat sebab alami. Mi sakak dintoh karena ajunan ngaule kepeceraan saya sampung dak Gusti Allah seorang lain tidak tahu. Ngaule rahasia saya sangat tersimpan. Ajunan kaya. Jadi selain bedi bebendeng seorang gaya kapi. Artinya apa?
Kenapa ki kelebihan kanjeng? Oh banyak kan tak keluar. Sempan bi kanjeng Nabi bi Allah Taala. Salah satunya saya terangake ya ada cek saking tidak kanjeng Nabi. Keluaran keanian-keanian ya alam dunia bi Allah tak tahan. Barang nak ancur saja tolong sebab bisa pudin asman kanjeng Nabi. Abloda sebagai tolong sampai jadi sampai boleh. Keng bi Allah tahan. Pasti banyak saya terasa. Selain kepada ibu-ibu. Jadi khafatta kulla maqamin bil idafati itna dia bi raf'in mitlam fardil alam kaima tafus bi basli ayyi mustatirin anil uyuni wa sirrin ayyi muqtadami fa khusta maka ngaul le ajunan kulla fakharin dak saben kebanggaan keagungan ghaira mustarakin seta itu ponapa fakhar wa yustaban ngaul le ajunan kulla maqamin dak saben kedudukan ghaira musdahami seta erpu ponapa kedudukan ajunan ngaulek kamuljaan kemegahan seta pantas kempulin ben ajunan ngaulek kedudukan seta pantas erpu bireng lain bon mun kamuljaan ajunan kedudukan latak nembus tak erpu bireng lain erpu latak kunan lai bagi ajunan bi Allah fakhar ikan di ajunan empon letak nampu kembali. Wa jalla miqdaruma ulita min rutabin wa azza idrakuma ulita min ni'amin wa jalla maha tengki. Wa jalla ban soceh tadi baik. Miqdaruma pona panilai bareng. Pona para keraan kon nilai bareng ulit saya paringin ajunan. Ulita saya paringan ajunan min rutabin nyata dari banyak-banyak pangkat. Wa asaban sacceh itrakuma pona panemuna dek kabareng ulita saya paringan ajunan min ni'amin dari banyak-banyak nikmat. Wa azaban mulja itrakuma pona panemu barang ulita saya paringin ajunan min ni'amin dek kama min nyata min ni'amin dari banyak nikmat. Jallah ban azza artinya sacceh wa ada nyapo. Nilai saya paringaki keajunan dari urusan pangkat. Ampun letak ning tabang jallah lekatibin. Nikmat saya paringaki Allah dek keajunan ampun azza. Soceh letak ning tabang dia. Artinya pangkat tengki paringaki ke Rasul, nikmat raja juga paringaki Rasul, sekak di masyarakat lain panik tak bisa jepok. Urusan milo keng tak jepok pangkat kata kanjeng Nabi. Tidak bisa etengalin. Nyopenin bi Allah Ta'ala kalaban openan sangat luar biasa. Sampai berdebu di Allah hadis qudsi laulaka ma khalaqtul aflak. Cik saya tak balan saya demat engkau letak kat kebayalam ki. Berarti ingat apa tidak jadi kanjeng Nabi. Sampai di perlakuan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan wa iramun hadimi bushra lana bahagia ikan dik kaulah senang ikan dik kaulah saja umat Muhammad atau ma'syaral islami rombongan Islam inna lana karena seongkun ikan dik kaulah minal inayati dari pertolongan ruknan pon apa pangpang ghairu munhadimin setak robu atau setak bungkar pon apa pangpang bahagia ikan di kaulah masyarul islami rombongan Islam inna lana sangkuna panika tetap ikan di kaulah saja minal inayati dari pertolongan ruknan pon apa pangpang ghairu munhadimi setak robu atau setak bungkar pon apa pangpang bila lamma da Allahu da ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami lamma da'a samangsana manggil Allahu pasir Allah saya maksud manggil nyampat atau anyamai da'ina de kaureng sing ngajak badan kaulah yakni Rasulullah li ta'atihi untuk ataat dek Allah panggil bi akramir rusuli kalaban paling mulia banyak rasul. Seni pemateh yang bulan nazam. Bi akramir rusuli
Fa'ulun ni ka masyhur jama' kalaban wasan fu'ulun. Rasulun rusulun. Rasulun rusulun. Bi akramir rusuli kalaban paling muljana banyak-banyak utusan. Kunna maka bade kaul setaja orang Islam akramal umami panika paling muljana banyak-banyak umat. Kemudian Imam Busiri berbahagialah orang Islam. Kenapa? Karena yang terakulah yang terang Islam dan kanjing Nabi. Nika bade patrokan saya tak kira ropu. Artinya apa? Tetap abaring kanjing Nabi. Bila lama da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Samangsan Allah Ta'ala nyampat atau manggil dekah da'ina li ta'atihi artinya manggil kanjing Nabi, da'ina kanjing Nabi. Samangsan Allah Ta'ala manggil orang syahadat untuk ataat yakni manggil kanjing Nabi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Allah manggil kanjing Nabi kalaban paling muljana rusul, otomatis umat Muhammad dipanggil kalaban paling muljana umat. Nikah bedepang-pang yang terabak bi kanjing Nabi setak ropo. Manabi ajunan kusteh akramur rusul dan kula akramul umam. Manabi ajunan tetireng dalam kalaban asma besar saya maksud jana ajunan bade ajunan Allah kula tak repot. Karena ajunan tetireng dalam isi Allah. Maka sekut doa bijahi Rasulillah. Kalaban nama besar Rasulullah. Terima aku pengen banyak doa mana ngekek kanjeng Nabi bijah. Ini kata ada coran doa banyak saya tak boleh. Bi pangeran terima. Kanjeng Nabi ngaku ijah, ngaku nama besar di sisi Allah. Ini karena kanjeng Nabi ini kareng mulja. Orang dalam paling mulia apa otomatis pengikut paling mulia pengikut. Jadi pun la asar oleh berseorang cik lama tipi gampang. Ini keadik kebanggaan. Makanya kemudian kanjeng Nabi ampun mesan dah kala nempa swarga sing ajak masukin mentang umat kita masuk. Mentang umat kita masuk ajak masukin. Kanjeng Nabi awwalu may yadkhuluha wa ansil fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha ning tua molot kasa. Abdina sahabat dek kasinggasana swarga. Apa dengan kanjeng Nabi fa innahu awwalu man yanziluha. Karena kanjeng Nabi senang ketika ada ning singgasana nikah. Wa adkhilnal jannata awwala ma yadkhulaha. Pemasukake oleh kanjeng Nabi ke surga. Fa innahu awwalu man yadkhulaha kanjeng Nabi saya masuk ada. Hati menurut kanjeng Nabi ya masuk ada apa di surga. Nang enggak ada nang singgasana surga kusur surga berida ada. Ya pokoknya andi sempenan abah ni andi yang dalam saya paling rajah di sisi Allah. Ra'at qulubul ida amba'u bi'satihi kanabatin ajfalat waflan minal ghanami. Nika pasal nomor 6 nerangake tentang perjuangan kanjeng Nabi. Jadi al-fasl samin fi jihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nika pasal nika. Kiuro ini kan nerangake fadail kanjeng Nabi atau kemuliaan kanjeng Nabi. Kan ra'at nika pasal nomor 8 nerangake perjuangan Rasulullah. Bukan cuma perjuangan pikiran tapi perjuangan jiwa. Ra'at qulubal ida amba bi'asatihi kanabatin ajfalat ghuflan minal ghanami. Ra'at takarjat. Ra'at mata karjat. Mutaaddi. Qulubal ida banyak-banyak atina Musa. Amba bi'asatihi ponapa berita iyo tu Nabi. Kanap atin pada ben munyin macan. Ajak falat. Saya mata kerjat. Nap'ah. Huflan dek ke binatang-binatang bukang. Minal ghanami. Nyata dari embi. Binatang-binatang bukang minal ghanami. Nyata dari embi. Nyarata aki tentang katinapah perjuangan kanjeng Nabi.
Atena Musa mulai terkerjat sampai ngiding kanjeng Nabi utus pada bi menyen macan mata kerjat dek kak gorombolan embi kok takut na macan kok takut na embi aku empol ngiding suaran macan tak tahu si arasa buruk yang buruk di kanjeng Nabi eperen si ampun utus kaper molen gelisah pada embi ngiding menyen macan bahaya Muhammad la yutus kitab-kitab kau nalang bala cak bila ja'al haqqu zahaqal batil pasti terjadi bila barang benar datang sebab batal bakal ancur mazala yalqahum fi kulli mu'tarakin hatta hakau bil qana lahman ala wadami tak buambu pasir kanjeng Nabi yalqahum panika nemuin kanjeng Nabi hum dak Musa fi kulli mu'tarakin idil musabban peperangan nemuin pasirakan tak buambu Rasul yalqahum panika nemuin Rasul hum dak ka orang kafir atau dak ka Musa fi kulli mu'tarakin ilm sabban peperangan hatta hakau sampai nyeropai pasir orang kafir atau Musa bilqona sebed etombak bilqona sebed etombak nyeropen lah mandek kata king ala wadamin sebed atas secin ala wadamin sebed atas secin ketika perang ni digelar kanjeng Nabi tak toman tobeng ibadah tu banyak hadirah kanjeng Nabi dek kapal perangan sampai teking Musa laksana teking sebab esok sate sate Musa bi tompek sate bi pedang sate bi pasar teking Musa laksana teking sape atau bi sebab esok sate capok pasukan Rasulullah mazala yalqahum bi kulli mu'tarakin hatta hakau bil qana lahman ala wadami waddu al firara fakadu yawbituna bihi asla asa latma al ikbani war rahami waddu terro atau warap ngarep pasira Musa terro al firara dak kaburu fakadu maka tetih pasira Musa yau bitu napa ni kangarap musabihi kalaban buru kala aslaah panika banyak anggota salat siong ke anggota Malik ban abareng manuk akban waraham ban manuk lang manuk seka akban ni waraham ban manuk lang nyatan lang ni ke seka keng nika ke be atap li taudi Musa reng kafir ni kesampuna perang ni gelar selalu ingin lari sambil tako andi pangatero pangarap anggota ni ngabir ekebah seka benelang dari tako lebih baik kok mateh tang teking mak lelekakan manuk liar tako tak ngidledu sampuna perang ni gelar tamdil layali wala yadruna iddataha ma lam takun min layalil ashhuril hurumi tamdi lebat al-layali panapa banyak malam wala yadruna bantauning pasira Musa iddataha dak bitong na malam takun salakin ta ada panapa iddataha salakin ta ada pada panapa al-layali atau iddataha min layalil ashhuri panika setengah di banyak malam bulan al-hurumi semulja dari banyak malam bulan semulja malam berlalu waktu perang gelar musuh tidak mengenal bitong na bulan bitong na malam musuh tidak ingat dan tidak mengenal bilangan-bilangan hari. Tak tahu Selasa, tak tahu Rabu,
Tak tocak tanggal berempah. Doin tako. Baru tenang malam takun min layalil ashhuril hurum. 4 bulan ni kalau kata bagi perang. Bikin Nabi termasuk bulan Rajab. Ni kata bagi perang bulan Muharram. Bil ashhurul hurum perang senjata kutu sahabat. Akal pureng musuh-musuh. Aduh, pada istirahat. Pada istirahat. Perang datang boleh letak ni nganyab. Tanggal berapa kan nak saya tahu. Hari apa tak ingat. Hari apa? Serangan tambu sekali. Ini kehebat pasukan-pasukan Islam. Saya pimpin Rasulullah dan panglima-panglima. Demi apa? Syahadah. Demi syahadah. Napa langsung Kanjeng Nabi ni ke membantu dakwah sir, dakwah jahar sampai mereka mengadakan perlawanan baru ibrahim. Elaunin tidak ada ngajak arisan agama. Toreh Muhammad koran bayi toleransi urusan agama. Sampai nyembah pangeran gula nyembah pada pangeran sampean. Ayat turun Allah la durjin Muhammad enten. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud. Kabala Muhammad hina bangsa bang mun urusan sampai dia. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kau tak nyembah ke saya sembah kita. Wala antum abiduna ma a'buti. Saya dah nyembah kan. Kok. Ya. Akhirat tegasaki lakum dinukum waliyadin. Kabala Muhammad lakum dinukum wa waliyadin. Akan sampean-sampean. Nika akhir akan iman soh. Setelah orang-orang kafir abadaki perlawanan. Benih Kanjeng Nabi amulan ke ada. Mati saya dari kafir kan setentan. Bertahap. Ka'annama ad-dinu dhaifun halla sahatahum bi kulli qarmin ila lahmil ida qarimi. Ka'annama ad-dinu takkan agama Islam dhaifun panikatamui. Halla senengeneng panapatamui sahatahum dak katani inna Musa. Bi kulli qarmin kalaban ngiba pimpinan qarimi. Saya sangat tero pimpinan. Ila lahmil ida. Dek kata Kia Musa. Ila lahmil ida. Dek kata Kia Musa. Qarimi saya sangat tero pasal pimpinan. Ila lahmil ida. Dek kata Kia Musa. Agama Islam waktu kaintah. Bagaikan tamu. Yang menempati halaman mereka. Dengan membawa pimpinan yang sangat rakus untuk segera memangsa daging. Toti Musa ni ka badan agama Islam ni ka masuk. Ya kayaan beda tamu, beda tanian selengan yang abak. Abak minang kata king. Tamu kelak ni berpimpinan Kanjeng Nabi. Sekak di ma pimpinan kelak panika. Ampun sangat teruk kangku ingakan daging. Tak aman rasan. Kanjeng Nabi akhir Islam ni kesana. Saya jaga. Mengangkat Islam ni kan minangka tamu yang sangat menakutkan. Tamu sebagai katuan gelak si bakal nganyang dak ada. Tak ngedete dumpan malam. Ya jurru bahra khamisin fawqa sabihatin yarmi bi mawjin minal abtali multatimi min kulli muntadibin lillahi muhtasibin yastubi mustaqsilin lil kufri mustalimi hatta wadat millatul islami wahya bihim min ba'di gurbatiha mausulatar rahimi. Ya jurruh masuk pada tamu. Atau datang tamu bahra khamisin dek kata sen pasukan kafir fauqa sabihatin sebadiat seceren. Saya sangat santak. Saya beda iata sejaran, saya sangat santak. Yarmi ngancan tamoi bimaujin kalaban ombak. Mol tatimin seapung sampung pun apa ombak. Nyata na ombak minal abtali di banyak-banyak tentara.
minal abtali, dari banyak-banyak tentara. Tentara kelak min kulli muntadibin, saya datang dari orang yang saya sampat. Saya datang dari saban-saban orang yang saya sampat lillahi dak Gusti Allah, muhtasibin tor sing ngarep ridha atau ngarep ganjaran dak ke Allah. Maksudnya Islam ibaratkan tamu. Ketika terjadi peperangan, tamu kelak masuk dak tasen pasukan. Masukin. Kelebihan dempak syaran si sangat santak. Yarmi bimaujin multatimin minal abtal. Sekak di matamui artinya pasukan Islam kelak. Panika ngocol tentara laksana ombak. Kelebihan dempak syaran. Datang sekian, membar sekian, datang sekian. Nikah terjadi di zaman Kanjeng Nabi. Tentara Islam min kulli muntadibin lillah muhtasibin. Saya datang dari orang yang saya sampat dek Gusti Allah dan orang yang saya ngarep ganjaran. Tentara saya ngak umbek kita parlo wese. Tentara saya ngak umbek ni kita parlo pangkat, tapi tentara saya ngak umbek datang dari atas saya sampat ke Allah dan ngarep ganjaran. Tentara saya karena Allah. Tiba-tiba ngelak beni keng. Napa? Ki beni keng tak takut sakit. Tapi rasa sakit benda rasa takut elang karena orang yang gelak muntadib lillah wa muhtasib. Mun kadung perang bani kalau lebat keyakinan karena Allah tak ada perang ni kata takut sekali. Justru nikmat kalau ban lokah. Nikmat kalau ban patih. Sampai sahabat ni kata pan ada korma. Pada pengumuman di Rasulullah apa? Perang gelar gantangkan serial. Alhamdulillah korma ni buang dorin bunga. Pernah trauma dia syahid. Ini ke sahabat. Perang ngeri yang lamba ni. Perang mangken yang antara negara bedil di jauh. Ini buat bang abang. Pedang jepadan bek sebek. Tombak ngabiang. Pasar manjanik. Manjanik ini bete kocok. Badan kolek. Bete khusus. Tempat adalah tempat Pak. Ini genten pistol je mangga genten bedil. Kocok. Ngokos Pak. Tepak ka orang. Ya asal-asal. Nah setengah bom mangken. Nambah Nabi Daud nih. Daud Bani Nabi. Kan norok pasukan Talut. Kanan Nabi Daud. Ini ahli manjanik. Ahli ngocol manjanik. Buatan ini kenceng ngosai sampai 1000. Sebu ya saya kebetulan baik kocok wik Nabi Daud. Dia pannya ocol ni ketepak kerja dengan yang sebu. Ini kudu hebat. Jadi menjani ke kila sebu kantong menjani ni kan, yang sebu bakal jadi korban. Mate. Himun ibadin 500 takut berat 500 cetak tepanin. Ahli menjani. Nabi Daud ni kan tentaran Talut si waktu masa Jalut. Jadi kebala Imam Busiri min kulli muntadibin lillah muhtasibin. Yastu bi mustaqsilin lil kufri mustalimi. Ngamuk apa napa dhaif aten Islam pasukna bi mustaqsilin kalaban ngangkui pedang. Mustalimin semarosak pedang lil kufri dak ka orang kafir. Pedang gelak yang kui ngamuk ban pasukan muslim. Hatta wadat millatul islami wahiyya bihim min ba'di gurbatiha mausulatar rahimi. Sampai tetipun apa agama Islam wahiyya halatining millatul islam bihim abareng wahiyya tining agama Islam bihim abareng pasukan Islam. Jadi mimba di gurbatiha samarena asing agama Islam tidak ada mausulatar rahimi panika sampung rahimah makhulatan tor elatinin abadan ilim seterusnya minhum dari orang Islam bi khairi abin kalaban paling bagus bapak. Wa khairi ba'lin
ben paling bagus laki. Raka paling bagus raka. Falam taitam maka tak yatim pun apa Islam. Walam taimi bantaran dia pun apa Islam. Millah saya maksud millatul Islam. Maka tak yatim pun apa millatul Islam walam taimi bantaran dia pun apa millatul Islam. Kalau ben berkat peperangan segigih. Akhirnya orang kafir tunduk. Islam jaya. Mulai dari Madinah sampai agama Islam. Samane gharib tak nemu orang mangken mausulatar rahim banyak balen. Mausulatar rahim bada. Entar ke Mekah orang apal senapal kanjeng Nabi. Aduh Rasulullah panjenengan ajunan Rasul. Belekul, du popo, telah popo. Warna mau bela Islam. Kanjeng Nabi maret dapat tak beri kanjeng Nabi tak baginya apa kanjeng Nabi tak bagi lemeleh napa boleh sanfisan kanjeng Nabi diasingkan berak laon berak di jen Mekah neneng idalam api te gunung hijrah bi Allah jaya neng Madinah panjaya antar ke Mekah pasukan lah tak sanikah pangaku bel Islam kan gak iya kemarin gharib mau satar rahim makin Islam yang keboreng banyak pangangkep. Kanjeng Nabi ada budi al-Islamu ghariban. Kemudian kanjeng Nabi wa sayaudu ghariban. Fatuba lil ghuraba alladziina yuslihuna ma afsadan nas. Islam mereka bengkok gharib asing sekali. Jelang kau bian. Orang lain berhala keman lapan mapan. Bangkok ngiba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang sarang kok ketibi. Gharib bani kroilo gila yang can bi celatong kanjeng Nabi elokain nyonyo racun sadet seher kena ingali aki curang jebak keng gagal terus lama lah surah kon abang kapan medeng apa terjelat lu siapa yang abu bisa macam terjelat orang gagal terus dak sur gagal tapi tak peneng kanjeng Nabi ya tak nemu bala akhirnya budi al-Islamu ghariban gharib sampai Islam jaya sampai makin magi jaya paling jayan Islam kiki zaman Sayyidina Umar sampai Romawi koncine takut Sayyidina Umar budi ala Islam kan sebelum kajian Nabi wa sayaudu ghariban kemudian gharib boleh makin mulai gharib Islam mulai ditertawakan banyak orang kadang asarongan ile gila akodungan le jokocok no poin orang dikocaki kona lah mulai orang muntuk ketinggalan zaman apa ada lah karena mulai malam macam bismillah kadang gelak-gelak menghitung tempat khusus. Kadang orang Islam tahu itu semacam bismillah, apa? Akan terkolot. Orang bisa membaca bismillah ngakana. Jadi restoran mun banyak orang kadang tak baca bismillah, apa tak kok bismillah ni keding orang. Padahal orang Islam dia. Jadi orang Islam todus kepada Islam mah seeng alaku ajaran Islam. Oh saya untuk wariban. Terus nikah. Abli boleh juga dan Islam gelak-gelak orang yang tak sampai gini. Kemudian jangan ngoncok pada dia ngoncok gini. Kemudian pungkel gini, akan ngoncok gini. Rumah tengah melempung. Yang kanjeng Nabi beri jaminan tuba lil ghuraba alladziina yuslihuna ma afsadan nas. Berbahagialah orang-orang asing. Asing mau mempertahan. Serah orang asing nikah. Alladziina yuslihuna ma afsadan nas. Orang-orang seki bengal ma bener seesak-rosak orang. Orang montuk, gila-gila, montuk, laban. Orang nutupin orat, cocok, sajian pesakan. Tuba lil ghuraba alladziina yuslihuna ma afsadan nas. Islam dan panika gharib sampun menang perang Islam jaya, ya tentu aki kalau menang perang Badar, akhir Islam nemu bala. Makfulatan abadan minhum bi khairi abin. Islam mangken andi emak. Tangkung sareng emak saros-tarosa. Engke nikah Rasulullah. Ben saja pimpinan sampai mangken. Wa khairi ba'lin. Ben tangkung paling bagus laki. Jadi Islam nikah cek saking anak tangkung emak lah bodi senangkung. Cek sakereng bini pun tangkung laki. Jadi falam taitam walam taim. Islam tidak yatim lagi. Ben bani janda lagi. Islam bani rante mangken, Islam bani jatem. Mak andi
laki beda. Kalaban hasil perjuangan Rasul. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأهوال مكتهيم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتهيم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتهيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم